pakai gunting. Hmm. Ini papa. Ini mama. Bentar. Sok tarik. Itunya aja dusnya tarik. Lagi tarik. Seneng gak? Oh, apa itu? Waduh. Wow, banyak. Unboxing apa ini teteh? Unboxing top peng. Banyak banget. Ada berapa? 1, Iya. 2, Iya. 3, Iya. 4, Wow. 4. Terus? 5, Wow, 5. Banyak banget. Habis. Hah? Oh, ada lagi. 6, Nah, weh. Bilang apa sama papa? Spiderman, Itu Spiderman. Terus? Spiderman, Iya, terus itu? Hulk, Hulk. Terus? Spiderman, Iya, terus? Iron Man, Iya, terus? Captain America. Wow, banyak banget topengnya. Bagus gak? Senang hatinya? Ini buta. Sok, buka ya. Dadah dulu, dadah.